सो हेलो फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण आशा कर भल थे मुझे बिंदास अच्छी तो चलतु आज ये ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। तो फाइनाली आम रेडी घर टू बाहर सारी जीव स्कूल अंडा आनबार अच्छी। तो चलतु अंडा किणवा आइबा स्कूल रे। तो मुई जगिची मोर मामू जड़े आए मोर सांगे अंडा पचरे बुचिकिना धरवाप लगे जगिची बर्तमान आसी ना व्वेट अच्छी आइले पढ़ाइबा पूरा फुटिया लोक तार भाषा पदे तार डायलॉग पायलॉग जे बुढ़ा मनीष अच्छी देखो केमिया कौच आपण मान शुणु देश हिसाब कॉमेडी केतरा सांगितले তোমার বাটে মাতর পতর পড়ো আমার বাটে তো করো কোমনে ওলিলি কোনি আলে ও গোলা কোনি আলে ও গোলা ডন্ডিয়া হইলে লোকটি দিয়ারে নাঙ্গ এলে পেনি তোলা সাগর বাউল পচর তোলা পানি কুবো কাবো কোলা জিলা গাউলে আলি আছে কোনটা গাও স্কুল লাগে ওলা কই দেলা চলে কোরাই গরো মাঙ্গা জাকা 10 টাকা করে না দেওয়াকে 2 টাকার কোরা দেলা नहीं यार गोटे जाओ। सो ये ब्लॉग रे आपण माने देखि पारबे हमर गाँव गणेश पूजा जाकि हमर गाँव रे करा हैची गोटे नहीं दीटा जगह करा हैची। तो से भी आपण माने देखबा पाइबे। तो चैनल रे लागी वीडियो रे लागी रुहंतु आपण माने देखि पारबे ए वीडियो माध्यम रे हमर गाँव गणेश आउ खास करी काली आमर बसाणी अच्छी विसर्जन। तो आम फाइनाली बाहर पड़चु बर्तमान जाऊँ जंगल रास्ता देखिए आम गाँव सपोर्ट पड़ो जंगल रास्ता चलतु जंगल रास्ता देखिए जीवा। देखिपे लोक मैंने अच्छा बिल सार मार्च धान चाष हुए। रास्ता तो खराब जंगलिया रास्ता दिखे जंगल रास्ता बहुत खतरनाक अच्छी देखु रास्ता केमिका नष्ट अच्छे रास्ता 4 किलोमीटर। सो गाइस फाइनाली पहुंची जाइछु मेन रास्ता रे वर्तमान देखुथिबे एटा होछि मेन रास्ता था वर्तमान आमे आसिलु से रास्ता देखिरी। तो चलो जीवा टाबुआ देखिबा टाबुआ जाइकी ना।
ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଡାବଗାଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଡାବଗାଁ। ତ ଗାଇସ୍ କିଣା ବିକା ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡାବଗାଁଠୁ ବାହାରି ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଧରିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ମୋର ଯେଉଁ ବି କିଣାକିଣି ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଡାବଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜଣେ ହିଁ କ୍ୟାମେରା ଆଉ ଜଣେ ହିଁ ବାଇକ୍ ଚଲାଏ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ମୁଁ ତ ସିଙ୍ଗଲ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଘରକୁ, ଘରେ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି ଆଉ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, এইটা হচ্ছে ଆମ ଘର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସିଛନ୍ତି ମା ଆଉ ନାନୀ। ଏଇଟା ହচ্ছে ଆମ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା ଯାକ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁର ଭିଉ। ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବାଳ କାଟିବେ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର କଟିଂ। ବାल କାଟିଂ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ବାବୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ବିହାରୀ କେନ୍ ଯିବା କେନ୍ ଯିବା? କାଢ଼ବା ଓ ଏଇ ହଁ ହଁ ଏଇ ଆମର ଖାଟା ଭଲ ଭାଇ ଏଇଟା ପ୍ରେମ ଦୁନିଆ ନମସ୍କାର नहीं आलम ए काय चे पर बने गिर सजाय बका दे आलबम एतार फोटो काढू नहीं इमान तो इबार तो बड़ी पले आइছে भंडारी आज्ञा केनता कटिंग करवा गाड़ी आई हीरो टेबल नहीं चेयर नहीं गाड़ी आई हो गया। ହଉ ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାବଗାଁ ଟିକେ ଆମେ ଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜା ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛି। କାଟା ବନେଇବେ ହଁ এটা काय भाजी आहे? मुनगा भाजी ଏ ଗଛରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଡାଳଟି ଏବାକୁ ରୋଷେଇ କରିବେ।